ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ പോകരുത്. കാട്ടാന നാട്ടിൽ നിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി 11/9/2025 ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഹർത്താലാണ്. കാട്ടാന ഒരാളെ ചവിട്ടിക്കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ 6 മാസത്തിനിടയിൽ നിരവധി ആൾക്കാരാണ് ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഹർത്താലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മൊത്തത്തിലെല്ലാം കടകളും എല്ലാം ബന്ധാണ്. അപ്പോൾ കാട്ടാന പറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. ആ ഒരു സീനാണ് കേട്ടോ അതേ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതേ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇന്നലെ ഇതേപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. നിരവധി ആനകളാണ് നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി. വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കേ, കാണാതെ പോകരുത്. கையில் ஒன்று வச்சிருக்கு, வாயில் ஒன்று வச்சிருக்கு. வாயில் ஒன்று வச்சிருக்கா? வாயில் ஒன்று வச்சிருக்கேன். டாடி எங்க? டாடி மேலே மம்மி மேலையா? எங்க ஆள் வந்துட போகிறாங்க. அதில் வர்ற டைம் ஆளுங்க வர்ற டைம் அடிச்சிருக்காங்க. மேலேருந்து இப்போ சர்ச்சைக்கு போகிற டைம் அங்கே வருவாங்க ஆளுங்க. வருது திரும்ப அதெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் போக மாட்டோம். பரவாயில்ல, அங்கேருந்து தெரியும், அந்த சைட்லேருந்து வரவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ரோட்டில் நிற்கிறனால அது எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் போக மாட்டோம். வடி உசைச்சு வரணும் கூப்பிடுங்க. ஆனால் இங்கேயே தான் நிற்கிது. இது எங்கே? இங்கே வந்துட்டு அந்த முன்னாடி லைன்ஸ் வீடு ஜோசப் வீடு இருக்குல்ல, அங்கே வந்துட்டு நிப்பாட்டிட்டு போகுது. பில்டிங் தாண்டதுக்கு அப்புறமா அங்கே வந்து நிப்பாட்டிட்டு கூப்பிடு. ஆ